Suraibaरि হইতে সাবরুম পর্যন্ত সারা ত্রিপুরা IPF তিনি বানা বা IPF তিনি পার্টি ও জয়নিং প্রোগ্রাম চলে দङ খাখলাयो বসকাঙ্গা উইডিং হিউমানनि बिसिंगो IPF তিনি তেইবো স্ট্রং পজিশনাव जों सफायमानाय चिनि बिलिभ दङ चिनि पयत दङ आबान बागैनो हास्तेनि जत लोकरखनो जों कबांगानि मचुंगो IPF पार्टीनि बिसिंतियै दाफाना थानसा खालायका IPF पार्टीनि बिसिंतियै दाफाना हामजागनानि फोरोंका IPF पार्टीनि बिसिंतियै हा दाफाना हामजागनानि फोरोंका ते IPF बिसिंतियै जों कोनो दिना चिनि दाफानि बिसिंगो जों कोनो दिना भायोलेन्स जोंनि बागै हेकेबा नाइसलामं बुलाइलाइमं तगलाइमं पद्रे परसनु खा इलेक्शन जरावा किन्तु IPF कोनो दिना अमा हाय चिनि सापर्टारना जों साया अब बरकनो सावै दङ आगामी दिना बरकनो जवाब होनाय चिनि पार्टी डिसिप्लिन पार्टी चिनि पार्टी कायसा गभर्नमेंट अफ इंडिया नि तैदुलुंबाय चिनि इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया नि कायसा पलिटिकल पार्टी कायसा रजिस्टार पार्टी अ पार्टी बेनो जों बुसकांगो चिनि दावफानि बागै सामु ताङै थांनाय चिनि हा दावफानि बागै जों बुसकांगो पावसाव थांनाय आं जाताना हामबाय मारो कान्चन कुमार तो चिनि लीडर्स दखना मुसु जरातैना तिनिनि ini lamsok meni pandawa lukurok ni tinggal balik kena hambai baru. Balik ke hambai ini 13 tarik Mei Mas 2023 IPF Kanchanpur Division Committee ni anggai sini Minister Felicitation Program dari Division Executive Committee ni bahayna malai mani panda और जगह तिनी कांचनपुर डिविजन कमिटी नि जो तो लीडर्स अपना हामबाय मारो ते तिनी निसिनी फेलिसिटेशन प्रोग्राम हाइकबा सिनी लीडर गेट टुगेदर हाइकबा मालाय माने पांडावो अर्गानाइज खालायनानै थांतानिवो तिनी हायना हायते गुबुन पलिटिकल पार्टी 35 फैमिली नि 96 भोटार डिफरेंट पलिटिकल पार्टी नि याकारे sini IPF ini banawa ba IPF ini bodala hina hai paro ai sini banawa na orang faja te sumber faja te borokna lamsogoi balekana kha ka hambai jeng borokna hambai marubo ini kebang ma kubon bodala tongmani jarawa lama koroi tamo jarawa hina hai sumber basa koroi bagai borona sini party ni banaya farai borona kha ka hambai lamsoka sini or jagawa Kanchanpur division ni sini senior te IPF central committee leader te IWFT youth IPF te orang sini BSc chairman Dalda Ati block te TRP and PTG department ni bahayna sini DLC chairman oma hikoi kabang ma sini leader of Kongo te borok lang bahayna balakana hambai marawo oma hikoi na bas Kongo bahayna hai te bisa sini Kanchanpur division committee te bekerap ni basanai aku sini koi jatanggo jara kisawa kisisa sini party no podre korplay kubun party ro tini ষড়যন্ত্র খাইয়ে sini party ni kabang leader ro ষড়যন্ত্র bo khlaika tabuk election ni pore bo realize ma khlaika tabuk agami dino jeta sini sarin si debor ma sai klangmani ko jaspan aungthang IPF party abo salcha hena hai tibisia karagong ba sapinai naro samung tangai thangdi lokorok naro nam loger phainai ob boitabai da song tini bahina hai tibisia ma Kanchanpur division sini joining program